也是感觉不能拿睡眠，都台湾呀都睡眠医学学会了呀，你比较传女了呀，pada kan nuk masangay miensu kami kata na nufay dang numit ke akak pi kapita ku dan nyara umarangam I sama itu kesiadangan nuk masanga mit ke do katang kedai tahu dudangan buak misu kami masih lu dangan nuk misu kak mi mara untuk masanga fuci kuansi dan ya nuk masanga mi ya berdeparayan nuk misu ni mi kaisa nuk masanga pipi husianem mi pia dangan nuk masanga nak menanyarayan meringitakan pelado dian na pansin nuk masanga kuy sanga faray duk masya pita huana yan 他的声音，他不是大声，他会突然这样子，哎，Sidin tataya kanu mga kanam yan ang makatlangan ng shawanan wala ni pisin mo nila yan. Ni ma puno kapisin mo na dakat da kaya na si chay ko na yan mikong udo marang mga kain nangam no mit ka na dumapam di marao to kay tit ka na makmasang mapaksayan. 像要那个气会断掉这样。我们曾经分床了10年，就为了打呼。一起睡的小女儿，她才2、3岁，她就会说：“爸爸打呼好大声哦！”都被她吓醒。Tana pangurayan nuk masyafat do Taiwan 睡眠医学学会的家fat fatakam. Ya nama pra nakadio chengno tana mafaksam tana mga kayam Manyan siram miyak miday karaot nila yan wak masanga dakapacitang kedoy yak miyamita hulu dangay umaranga miya katanadan manyan ang wak makmanisya sindi sirujim wak masanga yak miya umaranga tawayam yak miya di makaitit kasyadangan miyamit kedukatang kedan nila tawan amuru wak masyunay karaot ang masak nak-nak mula nila yan amuru kakdeng na panuwak masanga tumita sum nak-nak masanga farayan 整合这次的调查结果，所以已经影响到睡眠问题是另外一半已经被这个声音吵到。好，那这个部分的数据就是刚才说的，几乎有26.8%。好，你因为对方的声音而吵到，已经影响到自己的睡眠。这2个研究整理了过去的资料，有发现睡眠问题差的情况之下，另外一半的婚姻关系也跟着变差。Manyan wo kuisangam mo kmarsangaya wo marang niya mit ka tawayam tanamaraw tang wo kay tit kam Ak merat dang wak miso kay titakadano kadwan do fay dudangan. Amuroy no makdangak miso naknakam so kapikay sansuk makmusya yaw marangayam. Imbi mi papiadangan wak maran naknakam dano miya badfagayan. 目前标准的诊断是做睡眠的检查，那不管是让病患在睡眠中心做一个整个晚上的睡眠检查，那确诊有阻塞性睡眠呼吸中止症的病患，那目前我们主要有3种治疗的方式。第一个除了减重。那个体型控制之外，我们的目前标准的做法有包括氧压呼吸器，包括开刀，包括使用牙套的治疗。那目前最有效、最首选的其实是氧压呼吸器。 Manyan wo kuisangam no mga na pikin sa niya do kuisanga ka ngungidan na kayan makmasangay maraw so kay tit kaya kano yaw marang atawam apiawo kapi kay taw da susangan apiawo ak miso anak nakam da su kapangay da su ki kay do kataw taw dang anak miso I furgag da su pininawan do dangan maanang anaw masanga pi husiya na ya do dangam wapia na dang wakay tit kaan abatan na dang wak miso manilo umarang atawaan na piya na wakay tit kadan o kadwan fay dangan pagkatang piyangi